tei bukhuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o haino hai kota recipe tubui tini recipe khai mikhun ni ang baja khlainai thailik mikhun hinkhe bono ang khugui nanai oko hai khugui nawui jeului no ang rinai first ni khe kisa rajak hinkhe abo kwrak mane abo phangnai hinkhe obo hai kisaului hinkhe abo third part ni simi ang nakha hinkhe obo hai kormo ang kormo bisingni joto obo hai bubar wngnai no ang khibui nanai obo khibi ang khai phago khibinani bejal nangjak khai direct sakani kormo bo rawui khibi mano hinkhe obo hai joto khibi nakha oko kitabo oului no hinkhe ang obo haino risinai kisa kisa khibinai swnambai khe ang tabo ang bono suwui ready khlai sinai first o direct seriya bono ang first o ang bono tui kisa ruwui nai bono ang rugui nanai ani khe kisa butui bangui thangkha bono just ang haino 5 minute haino rukrop sai nanai bisi mukhun ya hinkhe 5 minute bono ang putukrui hinkhe som kisa add khai rikha hinkhe tabo 5 minute pore naimani obo rukmani belai kutukrikha hinkhe bo belai mon khe wngya golai thangbai nai hinkhe bono ang kariui nasinai hinkhe joto bono ang obo hai kaibuk tui sakiui nai kariui nanai hinkhe bo ang thanda khlainai 10 minute soro tongmai thanda ni pore wngkhai thanda wngkha wngkhai bono ang obo hai butui sebui kwran khe khibui nanai joto hinkhe joto ang sebui nabaikha bo sudo bajaya thailik mikhun hinkhe joto bai thogo agura bai thogo hinkhe akran rogo bai thogo hinkhe bokhe ang simple haino fry se khlainai tini godok bo thogo hinkhe bono ang o jaga no joto moso gura rok som rok tai jeera rok sotui rok joto no o jaga no rui nabaikha hingke tejpata bai tai pachforon jeera rui se ang sombat khlainai hinkhe oro pachforon kisa se add khaikha jeera bokor kisa se add khlaikha hinkhe tamo wngkha khiklai rikha ang bono kaham khe tabo ang fry khlainai rukjakni bagui bo munnani besi somoi nangya hinkhe thaisa thailik mikhun ni bagui kisisa wngkha joy thangkha obo hinkhe oko ang tabo kam khe fry khaikha oko naidi saka kwchak kwchak wngkha obo hai wngna nango kisa colour faikha wngkhai se bo thogo hinkhe ani recipe wngnai wngkha bo munnai wngkha tabo bono ang kariui nanai baja wngkha kariui obo haino chai mano norok muchungkhe ang khe oro tai kisa add khlaikha ang oro siping je seri tongmani siping ang o jaga o add khai rikha siping sara bo chai mano ang khe siping tongo hinui kisa add khlaikha hinkhe bahai bo wngkha ani recipe chajak khe norok tai kwtal kwtal recipe naina hwnkhe ani channel no subscribe khai di tei comment.